बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चैनल में तमाम बायन हुंद इस्तकबाल। दोस्तों तह ये गरुक वीडियो ब्रोह कुन वुचमती बरजूला बारामुल्लाहस मज गांव तो यहंदी वनकन यह अब्दुल रज़ाक रिशी साहब। अब्दुल रज़ाक साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नम गए अब्दुल समद परेज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लोलिश कथा कर तो सोन अकै तमन्ना ये चैनल हूँ कि हर कुछ दिलस मज गोस अल्लाह ज़ुल जलाल सुन मोहब्बत पैदा गसन, टोटिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन मोहब्बत पैदा गसन। यही चैनल हूँ मकसद बाकी कहें। तो अब्दुल समद मे दपान मे हसा क्या थामत इसमें आजम इसमें आजम तो अत पे वन तो तुह गाँव क्या तो आम वन इसमें आजम मगर अत गुस वन तो तुह खुल तमिस तशरीह वन तो गाँव क्या अमुक मकसद क्या तो क्या बहन पन वात यार मगर यह सह इलम यह लाहत बशर गलती हे गो नाजरीन ये कत वन कि मे गलत तक मगर बह वन पन वात यार यह मे पान बूजमुत इसमें आजम वन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वन इसमें आजम। तो इसमें आजम विरुद्ध कोर्मुत हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबरन ये सह गाड़ी हंदिस शकमस मज गो पत तह पान हेचनो अल्लाह ज़ुल जलालन दोपस कर यमुक विरुद्ध ऐसा मेरी अम गाड़ी हंद शको मज नजात। यह मे बूजमुत पान रहबरस नश। तो मस्जिद पाकन मज अक्सर अमुक विरुद्ध कर खुशक सर्दी गसान या रूद पेवन पे पो सा इसमें आजम तो पान कर अमुक विरद तो नजात मिलन अल्लाह ज़ुल जलाल मेहरबानी पे तो नजात मिलन। तो वन सवाल तसव्वुफ के एतबार के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कम गाड़ी नंगलोमुत क्या तसव्वुफ फुट कड़न तसव्वुफ ति वन यह प्रैक्टिकल साबित ये नबर लुकन हूं ख्याल कि हजरत यूनुस शायद समंदर गाड़ी हमें नंगलोमुत तसव्वुफ ति मानन तसव्वुफ बदल पे मानी वन मतलब पन जाए तस्वुर कर गाड़ी नंगलोमुत समंदरस मज गाड़ आम मतलब आम तसरात आम ख्याल तमें बिल्कुल सही सही फरमान। तस्वुफ के एतबार नफ्स गाड़ी नंगलोमुत तस्वुफ शरह वन यानी हजरत यूनुस योत न तमाम नफ्स गाड़ी नंगलमित यह नफ्सस कुन मान लिख मे पानस वातनार मे पानस फिक्र तरन तो नफ्सन इंसान खमुत यानी नफ्सानियत कुलस पे नेगेटिव सोच दुनियुक तमन्ना यह नफ्स यानी जरूरत खुद ज्यादा छाड़न। तो मे बासान तकरीबन वनकन ये नजर तो 97-98% नंगलमित लोग तवे मस्जिदन में सुकून तह सुकून नमाज पढ़ सोन इमाम साहब यह सलाम फिर आयतुल कुर्सी पढ़े दुरूद पाक पढ़े करो आमीन पे तथ सुकून सान नेरो वजूहत नफ्सन नंगलमित नबर कुन सट तो अम खुद बेहतरीन कि अगर इंसान अमे इसमें आजमुक विरद कर रोसन मज तसव्वुफ यह हेचनावन शरीयत पन लिख दोहली बरहक सूर पान जिम्मेदार नफर मगर यह तसव्वुफ हेचनावन तरीकत यह रोसन मज अमुक विरद कर बे दिल इसमें आजमुक विरद यानी अगर मस्जिद पाकस मज परो पान कुछ जाए खत्म शरीफ मौलूद शरीफ पान मगर तसव्वुफस मज जबान बंद ये दिल समुक विरद कर तिक तसव्वुफस जबान मोहमस क्या ना जबान तुल त्राव तसव्वुफस मज चलान यानी तिल खामोशी मज रात कित दिल सन ये नूरदीन साहब सोन वन जिक्र हक सन जेव दिसा तालस अदहा यी राजमो जालस कुन यथे कन तसव्वुफ हेचनावन कि रोसन मज अमुक विरद पेवन कर तो पे अमिस ये पन वातनार वन इसमें आजम अंदर ग्रजन इसमें आजम गो क्या इसम गो नाव अजीम गो थोथ नाव
کیا تیل اسم اعظم میں کرو مانی اسم اعظم گو کیا گو یہ گو سنس ذوالجلال سن مقدس ناو یعنی امی اعتبار ہیکو اللہ اللہ کرنس تہ ونتھ اسم اعظم لا الہ الا اللہ اگر اس امیک ورد کرو دل سے یہ تہ گو اسم اعظم یعنی کانہ تہ اللہ ذوالجلال سن مقدس عظیم ناو یہ اسم اعظم سوری تو ون تصوفس پن اخ اعتبار اخ تصوفن یت پہ زن یہ مونمت تمہ اعتبار یس نظر دون تصوف تمس خدائس برونٹ کن انن یم خدائن اس ون لا تقنطوا من رحمت اللہ یت نسا زاہ تہ گژھو نا تیت زن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیچنا کہ یہ ہسا خدائے 7 ماجن برابر یعنی صحیح رحیم تصوف یہ ہیچناون تصوف عباداتن پہ بھروس کرن کی بلکہ تصوف اللہ تعالیٰ سندس رحمتس پہ بھروس کرن یہ تی ہیچناون ثہ مسا تھو پنن اعمالن پہ بھروس کی ثہ تھو تجس رحمتس پہ بھروس یہ زن سہ پان تہ ونان حضرت داؤد پیغمبرس ونمت سن ذوالجلال یہ قول زبور شاعر بیچ بوزمت أکس مولوی صاحب زی مگر پتہ چھم نہ کتھ کہ دپس اے داؤد پیغمبر اگر یمن نافرمانن پتہ لگی یمن کوتہ اللہ تعالیٰ محبت کرن یہ ونچ پھٹ یہ گو نافرمانن ہند حال اس وی فرما بردار آس اللہ ذوالجلال ژھانڈ أمس کوتہ محبت آس اللہ ذوالجلال کرن تو لہذا تصوف محبت مشن اخ تصوف ونان اللہ ذوالجلال ہسا ونان اگر ژے پہاڑس برابر گناہ چھی سمندر کس پھسس برابر گناہ چھی یم دنیا کل چھ یمن پن وتر ییت گناہ چھی ژے سا مے کن بس میری رحمت دیت پھش ژے کر سا توب یہ تصوف ہیچناون یعنی کلس پہ تصوف محبتس کن یہ دن نبر یہ زن ون نبر یت رنگس مز سا یہ خدا پیش کر تیل ہاٹ خدایس ات نبر ہیچناون ہے ون ہسا گھس بہ ہو ون کر بہ یہ ون کر بہ تم مگر تصوفن مون نہ تہ تصوفن دپ یہ ہسا محبت حضرت مولانا جلال الدین روم رحمت اللہ علیہ سان اچن ہند گاش یم زن تصوفس اخ سو زو زیادہ دیت اس توتام تصوف تت کن بارسس کی یوتام یہ پیر رومی ینی یمت واش کور تم 6مس جلدس اندر لیکھن 6مس جلدس مز آخری صفن مز تمو لیوکمت پورمت میں تہند کہ یوتام ہسا ڈرس تحت ژٕ ہسا شیطان سن پجاری ڈر ہسا شیطان سن کام تکیاز تک پتہ حوالہ تہ نیران یتھ ذوالجلال ون سان خدائن دپن پناہ منگو تمس نش تہندین دلن وسوس تراون وسوس تہ ڈر تو پیر کامل تہ مثنوی پاکس من یہ ہیچناون دپان اگر ژٕ ڈرک پجار چھُکھ ژٕ چھُکھ شیطان سن پجار تیل ڈر سن سا ترٲیِتھ محبتس کن یہ سا ہسا ووتُکھ وۄنۍ توٚتن ییٚتٮ۪تھ ژےٚ اللہ ذوالجلالس بے پناہ محبت چھی کرُن أمِس سۭتۍ تہٕ محبتہٕ سۭتی ہسا میلی ژےٚ نجات یعنی پتہٕ چھِ پیٖرِ کامل مثنوی پاکس منٛز فرمومُت دپان اللہ ذوالجلالس ژھارنٕچ ہسا چھِ لچھِ بزے وتھ مگر مے یس وتھ چھُے مےٚ ہسا چھُے محبتٕچ وتھ خلوصٕچ وتھ خلقہِ عظیٖمٕچ وتھ تہٕ بہٕ چھُس اتھ معنے کڑان یُس زن یہ سورہ پاک قرآن عظیمس اندر علم نشر لک صدرک ووضعنا عنک وزرک میانہ لکھ میانہ واتیان مطابق کت یہ اللہ ذوالجلال ونان سٲنِس ٹاٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دپان چھُس اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مے ہسا بوٚر چون سینہ مبارک علم و حکمت سۭتۍ اوس کیا علم حکمت ییٚلہِ پتہٕ یہِ بارسس آو نیٖرِتھ آو تتہِ کیٛاہ درٛاو ٹاٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس نش خلقہِ عظیٖم تتہِ درٛاو خلقہِ عظیٖم تتہِ درٛاو محبت تتہِ درٛاو انسٲنیتُک نوٗر تتہِ درٛاو کٲشِر پٲٹھۍ یتیٖمن ہُنٛد فریاد اوس سُہ بوزان مۄنن ہُنٛد بور اوس ساران بے کسن بے بسن لاچارن یمن نہٕ کٕہٕنۍ اوس ناو ہیوان تمن اوس ناو ہیوان رحمتن للعالمین توے فرمووس پتہٕ ذوالجلالن تٔمِس وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین سُہ ہسا بنووُکھ مےٚ عالمو خٲطرٕ رحمت یا سورہ بقرہس اندر چھِ آیت ؤنِتھ کِنہٕ یہِ چھِ آلِ عمرانٕچ وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ مےٚ یاد یہِ کہ من یُطیع الرسول فقد اطاع اللہ گۄڈٕ کٔرِو خدمت أمۍ سٕنٛزٕے ٹاٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس ادٕ کٔرِو میٛٲنۍ اطاعت گۄڈٕ کٔرۍزیو أمۍ سٕنٛزٕے اطاعت یہِ کتھ وننس أتھۍ خلقہِ عظیٖمس یُس ٹاٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس نش اوس یعنی تیُتھ خلقہِ عظیٖم چھُنہٕ دُنیاہس منٛز کٲنٛسہِ نش اوسمُت یُس زن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلمس نش اوس
تکیاز تہ تمہ سات ثابت گژھان یم سات تمس طائفہ کیو لوکو خون مقدس پایہ نازنین وول پتہ آیو جبریل دوپنس اے ٹاچ لگی دپان حض خدا بند کریم ژٕ کر دعا تو بہ کر بستی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوتہ مطلب صدمہ واتنائے تہ مون تمو أمۍ سٕنٛدِ دوس نہ بعد دعا کرن اتہ فکر تران کہ یہ اخ بے پناہ سمندر اخ سون نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم یہ تصوف ہیچناون اکن تصوف دعوت دِوان محبتس کن تصوف قدل بناون یعنی یہ جوڑ دِوان تو نبر یس زن ون تم دیوار کھڑا کران یعنی یتھ تیز گژھو تتہ دیوار کھڑا کرنا یتھ تیز بوزو کیاز کرپٹ ویڈیو ہُہ ہمس خلاف یہ یمس خلاف یہ ہمس خلاف أڑۍ دپان ہے آستان گژھُن چھُ شرک أڑۍ دپان نسا گٔژھِو أڑۍ دپان درود پرُن چھُ شرک أڑۍ دپان مسا پٔرۍوٕے أڑۍ دپان یا رسول اللہ ونُن چھُ غلط أڑۍ دپان نسا یہ چھُ صحیح کُلس پٮ۪ٹھ چھُ اتھ منٛز یِم أسۍ نفاق پٲدٕ کران یم چھِ اَسہِ دیوار بناونٕچ کوٗشش کران یہ مےٚ پانس فکر چھُ تران مگر تمام ناظریٖنن چھُس بہٕ ونکیٚن گزٲرش کران کہ تُہۍ پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ چھِو ونکیٚن تہٕ یہِ کتہِ روٗد وۄنۍ سُہ زمانہٕ ییٚتٮ۪تھ زن أسۍ یہِ حظ یہِ پیرن پتہ پکو نہ یہ بے خبر روزو نفرتس مز روزان تھی پڑھمت لیکھمت تھی وچو پان حقیقت کیا تھی دیو نظر کس محبتس کن دعوت دان کس تک خلوصس کن دعوت دان کس اللہ ذوالجلالس کن دعوت دان تو تمنے کنت یو تو امہ نفرت کہ دنیا نش کرو نجات حاصل تو تصوف یہ اخ مشن اخ تہ دوستن ون بہ ونکن بی اذان گئی ون پرو نماز تو یہ پروگرام یمہ چنلہ ہند کہ ہر کن دلس مز گوس اللہ تعالیٰ سن محبت پٲدٕ گژھُن تو بیٚیہِ چھُ تصوف تی ونان یُس زن پریکٹیکل آسہِ یہ چھُنہٕ سین گزر چھُنہٕ تصوف ونان کینٛہہ یہِ ہواہس منٛز کانٛہہ کتھ ونان یۄس نہٕ کُنہِ آسی تو یُس زن پیور تصوف چھُ یُس زن أسۍ ہیٚچھنٲے پیٖر کامل مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ یا سٲنۍ لالا عارفہ رحمۃ اللہ علیہ تہِ چھِ تی یہِ زن انسان ثٲبت ہیٚکہِ کٔرِتھ اگر کانٛہہ تہِ دوس آسہِ یِوان پٔکِن سُہ تصوفس پٮ۪ٹھ یہِ تصوف ونان تہِ گژھِ سُہ پننیو کانو بوزُن پننیو أچھو گژھِ وٕچھُن یعنی علم الیقین تہِ عین الیقین تہِ حق الیقین تہِ ییٚتھۍ دُنیاہس اندر یم گژھن أمِس ترٛیشوے چیٖز گژھِ أمِس ییٚتی ترُن فکرِ جنت کیٛاہ گوٚو جہنم کیٛاہ گوٚو حساب کِتھ کٲٹھۍ چھُ دیُن تی چھُ تصوف یعنی تصوف چھُ ونان یہِ ہسا چھُ فِلحال ییٚتی تور ہسا گژھِ سون روح واپس یُس زن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ چھُ فرماوان یا اللہ تعالیٰ سن شیر دپان مسجاو جسم یہ کیمین ہز وراثت اگر ژے سجاون چھ سجاون پنن روح روحس واپس گھن اللہ ذوالجلالس نش یعنی یہ اللہ ذوالجلال ونان تہ قرآن عظیمس اندر آپ کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا تو تور گژھِ روح واپس پتہ کیا کر اللہ ذوالجلال تہ سٲنِس روحس سۭتۍ سۄ چھِ تتہِ بچایس تٔمۍ سٕنٛز رحمت اسہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ بروس زیادٕ امید چھِ سۭتۍ تتہِ بچاے تٔمۍ سٕنٛز رحمت تہٕ بہرحال چھُس بہٕ تمام ناظریٖنن دعوت دِوان کہ تصوفس کُن یِیِو پنُن ٹایم مہ کٔرِو ضایع یہِ تۄہہِ اورٕ شک چھُو نفرت چھو نہٕ کُنی محبت ہیٚچھِو انسانیت ہیٚچھِو خلوص ہیٚچھِو کیازِ سٲنِس نبی صاحب وننہٕ صلی اللہ علیہ وسلمس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سُہ اوس خلقہِ عظیٖمُک اکھ سمندر اکھ اسہِ نش تہِ گژھِ خلقٕے آسُن پیار محبت آسُن پانہٕ ؤنۍ کٔرِو اکھ أکِس سۭتۍ جوڑ کرنٕچ کوٗشش دیوار مہ کٔرِو کھڑا کینٛہہ تہٕ ٲسِن تیٚلہِ اجازت اگر تۄہہِ ویڈیو پسند آو اورٕ یورٕ کٔرۍزیو شیر بیٚیہِ کٔرۍزیو کمنٹس چھُو تۄہہِ کٔرتھٕے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.